वसल्लम। माशाअल्लाह मदरी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी जिसका पैगाम अल्लाह की रहमत से दुनिया के कई ममालिक तक पहुँचा और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले आशिकान रसूल दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होते चले जा रहे हैं। कई बुजुर्गाने दीन, उलमाए किराम हमारे मदनी मरकज़ भी तशरीफ़ लाते हैं। पिछले दिनों शाम से आए हुए शख्सियात हमारे दरमियान तशरीफ़ लाईं और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं शेख मोहम्मद फवाज़ निमिर, इमाम व मुदर्रिस हैं जामिया बनी उमैया दिमश्क शाम के। ये वो मस्जिद है जो सन 72 हिजरी में जिसकी बुनियाद रखी गई, यानी तब कमोबेश 1350 साल पुरानी मस्जिद जो है उसके माशाल्लाह इमाम व मुदर्रिस हैं। दावत इस्लामी से, अमीर अहले सुन्नत से बहुत प्यार करते हैं। अब अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है कि शेख साहब की वापसी का वक्त है और अब हम इनकी इस वक्त रवानगी है, तो आपको सलाम भी करना चाहते थे, दुआओं से भी नवाज दीजिए और अल्लाह करीम ऐसे बुजुर्गों का हम जो है फैज़ान हमें अता फरमाए और जिन मोहब्बतों का इन्होंने इज़हार किया है। शेख साहब कुछ कहना भी चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वबाद फ़या अय्युहल इख़्वतुल अहबाब, फ़लक़द अक्रमनी अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वस्तजबतु लिदअवति هذا المركز العظيم، مركز فيضان المدينة المتمثل بأمير أهل السنة والجماعة سيدي الشيخ محمد إلياس القادري العطار حفظه الله تعالى ورعاه، وشاركتهم بهذه الاحتفالات بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، ورأيت الخير العظيم في هذه الاجتماعات الطيبة وفي هذا المركز العظيم، وكيف يعبرون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى، ولا خير في اللذات من دونها ستر. ورحم الله شيخنا الشيخ محمد صالح الفرفور حيث يقول: أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح القلب من ذكراك نشوانا، مهما كتمت لظى شوق أردده، قد يفضح القلب دمع العين أحيانا. قالت قريش: أيا للعرب تسوية، هل يستوي عجم مع نسل قحطان؟ نحي الصعاليك واسترشد غطارفنا، يأتيك كل كريم الأصل مذعانا. أجبت: تبت يدا عم أبي لهب، منا بلال وزد في الآل سلمانا. فجزاهم الله خيرا عن المسلمين أجمعين. ولقد رأيت الخير الكثير في هذا المركز وهذه المراكز التعليمية والمعاهد الشرعية والجامعات ومراكز الإفتاء على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب أهل الحق، فجزاهم الله خيرا وعمم هذا الخير في البلاد الإسلامية كلها. نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والتسديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين وأن يجعلنا من أنصاره إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، وتقبل منا ومنهم يا مولانا يا كريم، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। وعليكم السلام ورحمة الله वबरकातुहू। इसका तर्जुमा अब हम सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख ने हम्द व सना के बाद इरशाद फरमाया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के बाद इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का मुझ पर बड़ा करम हुआ कि मैंने मरकज़ दावत इस्लामी की दावत पर, उनके बुलाने पर लब्बैक कहा और अमीर अहले सुन्नत के बुलाने पर लब्बैक कहा। मैं यहाँ आया और मैंने
عید میلاد النبی شریف کی محفلیں دیکھی، یہاں پر احتفالات دیکھے، بہت بڑی بڑی محفلیں دیکھی اور بڑا دل خوش ہوا دیکھ کر۔ اسی طرح میں نے جو ہے دعوت اسلامی کے مراکز دیکھے، دعوت اسلامی کا شعبہ جامعات المدینہ کا دورہ کیا، اسی طرح جو ہے میں نے شعبہ عربیہ کا دورہ کیا، دارالافتاء کا دورہ کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ بہت سارے علماء، بہت سارے محققین اہل سنت والجماعت کے عین مطابق اور بڑے اچھے طریقے سے تحقیق کے ساتھ فتاوی جات دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل جزائے خیر عطا فرمائے امیر اہل سنت کو، تمام مسلمانوں کو۔ اس کے علاوہ کچھ اشعار آپ نے ارشاد فرمائے، اور آپ نے جو ہے شکریہ ادا کیا امیر اہل سنت کا، دعوت اسلامی کا، آخر میں دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس دین متین کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ شیخ صاحب کی حضور روانگی ہے، دعاؤں سے نواز دیجیے گا ان کو آپ بھی۔ 23 کو جا رہے تھے یہاں۔ جی ابھی انگاری مجھے جی 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 ہاں سمجھ گیا، 23 شروع ہو گئی۔ اللہ کریم آپ کے بھلے جذبات کا آپ کو اجر عطا فرمائے اور آپ کا سفر بخیر کرے، اور اللہ کرے ہماری یہ ملاقات آخری ملاقات ثابت نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں آمین آمین بھی اپنی رضا کے سائے میں ملاقات نصیب کرے۔ ماشاءاللہ آمین آمین۔ آپ کی آل اولاد کی بے حساب مغفرت ہو، یہ ساری دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الشیخ یقول اللہ عز و جل یتقبل کل الاعمال و زیارتکم، و اللہ تبارک و تعالی عز و جل یجمعنا فی روضۃ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مدینۃ المنورہ، ولا یکون هذه اللقاء لقاء الاخیرہ بل دائما نلتقی ونجمع انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ یتقبل ویوفق لک ویکون سفر من الخیر انشاءاللہ۔ شکرا جزیلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔